Alors, salut. Je vais faire un petit rappel sur la jacinthe et montrer mes jacinthes et l'exemple dont j'ai parlé sur la vidéo spéciale bulbe. مرحبا اليوم بدي احكي شوي عن الجacinthe بس اعمل رابيل صغير واعطيكم بس الاكزامبل شو كان قصدي لما كنت عم بحكي عن الجacinthe لما عملت فيديو عن البulbe عن البصل. Donc, quand on achète une jacinthe chez un fleuriste, c'est dans un petit pot et c'est une jacinthe qui a une grosse hante florale avec une trentaine voire une quarantaine de fleurs. Mais quand on va la planter l'an prochain, la hante florale sera toute plus petite avec juste une dizaine de fleurs. Tout simplement parce que quand on l'achète chez un fleuriste, la jacinthe a été bombardée à l'engrais et à l'hormone tout simplement pour faire marketing, pour vendre. Voilà, c'est tout. Donc on a une quarantaine, voire même cinquantaine de fleurs souvent avec deux hantes florales. Moi j'en ai acheté plusieurs avec deux hantes florales. Mais quand on la replante l'an prochain, la plante, on l'a pas bombardée à l'engrais comme chez le fleuriste. Elle va fleurir comme dans son état naturel avec juste quelques fleurs. كنت عم بقول انه لما بنشتري الجاسنت عن المشتل بنلاقيها فيها اوقات فيها 2 تيج اوقات فيها تيج بس بيكون التيج تاعو للقم فلورال كثير كبيره وفيها حوالي 40 حتى في منهم 50 ورده. كل ما هنالك لانه قد ما حاطين لهم كيماوي بيخلوها للورده قد ما حاطين لها كيماوي وهرمونات لا تعطي ورد كثير بس ليبيعوا. يعني هيدي ماركتينج. اوقات كثير البصله très souvent même le bulbe ne vit pas donc elle va mourir. Et il y a d'autres qui vont vivre comme cela. هلا في منهم ما بيتحملوا بعد الورد بعد ما تخلص الورده بيعفنوا بيموتوا ما بتتحمل لانه هلكوها. في منهم بيقطعوا بيمشي الحال وبيرجعوا بيرجعوا حالهم مثل هول اللي صار عندي. Donc l'exemple que je voulais vous montrer. Donc ceux qui ont fleuri, ce sont des jacinthes que j'ai depuis 3 ans parce que ça fait 2 ans que j'ai pas acheté des jacinthes. L'an passé parce que j'avais beaucoup et cette année tout simplement parce qu'avec la crise économique, avec la chute de la livre libanaise, vraiment ça devient difficile et moi mon salaire est en livre libanaise donc je vais pas acheter un bulbe qui coûtait entre 2000 livres libanaises, aujourd'hui il coûte environ 12 voire 15 000 livres. Désolé, je ne vais pas l'acheter. كنت عم بقول انه هول الورد اللي عندي عمرهم 3 سنين في منها لون ازرق ولون زهر هول بس اللي اعطوني اياهم. عندي منهم j'ai d'autres qui ont 5 ans, je vais parler de ça plus tard. Parce que ça fait plus de 12 ans maintenant que j'achète des jacinthes et d'année en année, d'autres disparaissent et j'achète des nouveaux, ils me font des petits bébés, ils me font des nouvelles fleurs. Bon, كنت عم بقول انه صار لي شي 10 سنين بشتري جاسنت او 12 سنة كل سنة يعني بترك بشيء جديد بس هلا صار لي سنتين ما اشتريت لانه السنة الماضية كان عندي كثير في منهم كثير علمتوني ورد وانتهوا خلص راحوا خلص الوقت لانه الجاسنت لها وقت. حتعطينا ورد 3 4 5 سنين بعدين بتموت. بتصير تعطينا هي بيبيات والبيبيات هن حيرجعوا بعد 4 سنين لانه البيبي بدها تقريبا 3 سنين ونص ل 4 سنين لتعطينا الورد تاعولها. فما اشتريت السنة الماضية لانه كان عندي كثير وهالسنة اكيد ما حاشتري لانه انا بلبنان وافيك لا شوت يعني لما فرق الدولار اللي عايش بلبنان بيعرف شو الوضع ونحن معاشاتنا بلبنان طبيعي. يعني هيدي كان حقها 2000 ليرة كنا نجيبها ب 2000 ليرة اليوم حقها بين 12000 ل 15000 ليرة. أكيد ما حيشتريها. Donc, qu'est-ce que je disais? Bon, je vais vous montrer un peu les exemples et c'est tout. Ce sont des bulbilles. C'est des bulbilles et ceux-là, j'ai des bulbilles qui ont 2 ans et qui vont grandir, se développer et ils vont fleurir dans 2 ans. Donc ils ont besoin de 4 ans. J'en ai des bulbilles qui ont 1 an. Il y en a à l'intérieur. في منهم هول البulbe هول البيبيات عمرهم سنتين. أنا زرعتهم وكل سنة صار لي سنتين بزرعهم عم يكبروا كانوا أصغر. في منهم عمرهم سنة
طبعا حخليهم هلا بعد سنتين هول البيبيات اللي عمرهم سنتين حتعطيني ورده تقريبا 3-4 سنين ومثل ما قلت لكم حتموت لانه دونك la jacinthe je dis elle va les petits bébés qui ont 2 ans vont attendre encore 2 ans et pour atteindre environ 4 ans ils vont me donner la floraison disons 3, 4 voire 5 ans peut-être et après elle va disparaître à son tour mais elle va me faire des petits bébés partout des petits bulbis parce que c'est le cycle de la jacinthe. Elle va mourir dans quelques années, mais ainsi de suite, elle va me faire des bébés qui vont encore, dans 3-4 ans, vont me donner des plantes. Bon, je parle d'un exemple, de mon exemple. C'est la dernière jacinthe que j'ai depuis 5 ans, c'est celle-là. C'est la dernière. Maintenant, la maman, elle est morte. Elle m'a fait 3 bébés, 3 bulbis, qui vont me donner les fleurs, bon avec la taille du bulbe, je pense qu'ils vont me donner les fleurs l'an prochain, parce que ce sont des grosses bulbes. فهيدي الوردة الوحيدة اللي بعدها باقية عندي من 5 سنين. عطيتني وردة تقريبا 3 مرات. Elle m'a fleuri 3 fois, mais après bon non, c'est fini. هيدي الوردة الآخر وحدة عطتني عمرها 5 سنين عندي، الباقيين خلص راحوا من زمان، بس في البيبيات زيران أنا بالضيعة بالجنوب، ناطر بس لينمو أكتر. فبس شو عملت؟ الأمية راحت خلاص، عملت لي وحدة 2 3 بصلات جداد، بس بعتقد السنة الجاية حتعطيني ورد لأنه البصلة تاعولها كبيرة. Donc bon, un tout petit rappel pour planter les bulbes de jacinthe, c'est comme environ toutes les bulbes qui fleurissent au printemps. On les plante entre octobre, donc octobre, novembre, au plus tard décembre, pour laisser la plante bien développer son système racinaire. Pour fleurir, aujourd'hui on est le 20 janvier, elle m'a fait la floraison. Déjà la couleur rose m'a fait, celle-là je pense qu'elle va atteindre cette taille dans une semaine, le bleu. فلازم نزرعها هيك بالشكل من مثل كل البلبي اللي بيعطينا ورد بالربيع بين شهر 10 11 ماكسيموم 12 لانه بدنا نخليه على القليله شهرين. Il faut la laisser au moins 2 mois ou 3 mois développer son système racinaire. Moi je les ai plantés en novembre, donc ils ont eu aujourd'hui en janvier, le 20 janvier, je vous ai dit, elle a eu 3 mois pour 2 mois et demi environ pour développer bien son système racinaire pour me donner une floraison. فهيدي النبتة شو كنا نقول؟ نزرعها بشهر 10 شهر 11 ماكسيموم 12 لأنه بدنا نعطيها وقت لتعمل السيستم racinaire. Elle a bien développé son système racinaire. Elle a vraiment bien développé son système racinaire. Ça a pris tout le pot. هيدا السيستم racinaire تاعولها عن جد كتير أخذت البو كله نميت منيح. Bon, après la floraison, ce qu'il faut faire, on coupe la rond florale et on va laisser la plante complètement faner, jaunir, sécher jusqu'en mois de mai, je pense. On va nettoyer les bulbes et les mettre au sec. Pour les replanter, comme j'ai dit, en octobre, voire novembre. هلا بعد ما تخلص الوردة تاعولتها بنقص الوردة وبنتركها لتصفر وتيبس كليا. من بعدها تقريبا من شهر 5 بنشيلهم بننظفها كل منيح وبنحطها بمحل جاف، مش بمحل رطب، بمحل جاف لنرجع نزرعها بشهر 10 او شهر 11. Bon, après la floraison, on peut faire 2 ou 3 fois un apport d'eau, un arrosage une fois chaque 10 jours, juste pour développer les feuilles qui vont constituer aux réserves du bulbe. فمن بعد ما نعمل نقص الوردة فينا نكفي السقاية on continue d'arroser quoi. Je sais ce que je veux dire. On ne stoppe pas l'arrosage. Mais dès qu'on voit les feuilles commencer à jaunir, on stoppe totalement l'arrosage, on n'arrose plus. كان عم نقول انه بعد ما نخلص الوردة تاعولتها بنقصها بنكبها بنتركها لتيبس مثل ما حكينا، بس بدنا مرة كل 10 ايام نسقيها للنبتة منشان تعملنا ورق اكثر
لانه هي عم تعمل ورق لما بدها تبلش تصفر بدها تاخذ الغذاء تاعولها لتعطينا ورد سنه الجاي. اذا قصيتوها وهي خضراء ما حتعطيكم ورد سنه الجاي لانه ما بيكون البulbe اخذ الريزيرف تاعوله، ما اخذ الغذاء الكافي تاعوله. Donc si vous coupez les feuilles quand elles sont vertes, l'an prochain vous n'aurez pas de fleurs tout simplement parce que le bulbe ne serait pas constitué, le bulbe n'aurait pas de réserve, elle ne va pas constituer ses réserves. Voilà, ça va, je passe. Donc, لما تبلش تصفر الورقة سوري، لما تبلش تصفر الورقة خلاص نوقف السقاية، ما عادش نسقيها بالمرة، نتركها تيبس. Bon, voilà, c'était juste un tout petit exemple. J'avais parlé de la jacinthe sur la vidéo spéciale bulbe, mais je voulais juste montrer mon exemple à moi, mon exemple. Et bon, voilà. انا عامل ديجا حكي عن الجاسنت قبل بمره عن البولب، بس لانه عملت ورده وحبيت نفرجيكم الاكزامبل شو كان قصدي عن الورده اللي بتطلع صغيره وتشوفوها انتم بذاتكم. Bon, alors à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci. Ben, juste pour un petit rappel, j'ai pas mis sur la vidéo, j'avais oublié. On plante la jacinthe tout simplement, on la pose à 1 cm, on enfonce juste à 1 cm, pas plus. On n'enfonce pas la jacinthe au fond de la terre, au fond du sol. كان عم بقول نسيت تحكي بالفيديو، هلا عملت فيديو صغير بس. الجاسنت ما لا يزرعوها، بيحطوها بس على الارض تقريبا نص سنتي او سنتي، بنغرزها، ما بنحطها بقلب التراب، بس بنقعدها قعاد على سنتيمتر تقريبا، مش اكتر من هيك، بهيدي الشكل، de cette manière, voilà.